Jorani kok pananani bagi nasing dongsa kapang joto takute buksono punya kabai kabai lamsago tini ni jorani kok pandawo tini 18 tarik Januari 2025 সাল মারি তিনি ni সালো kutung kok tu matai kotor kok tu maro saite bujak normas kang tong ang sobi kapang tate bukuksong Mia to norno jorani kok sana pano amsek kotor kok thum keri hinyai norno salia তিনি ni kotor kok tuman bising oke 19 tarik Januari hingke no kok borok sal eba kok borok kok no Tripura haste ni kok nei saklai jakmani sal pura kerong ni proses payakoi 1979 BC wo 1979 BC ni 19 tarik Januari wo Oke, abro no kok borok sal nei pala jayo kintu jodio obnoti ni kok borok sal jayo kok borok haste ni kok nei gosi jakma sal nesi কারণ বাংলা কক রনো ভাষা দিবস নি মানে রনো আবো অঙ্ক 21 তারিখ ফেব্রুয়ারি খাজে মানে কমা কঠমা দङ কিন্তু ও কক বরক দে নি হলে মানে নতিনো কমা বরক কক দङ কিন্তু পালাইন দङ যতনো হাস্তেনি নিনি কলেজ ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজ অফিস তাই এনজিও রক দিব খাটিব হানিও Kai Tripura haste wato khana belai ke jak jomo khai agi rogo to nokha salai palayo pheba taklai nuk jaglia salcha no palai ni phasing nugui tongkha kai phung bukhago to khasrang himbotok khalai bai nai kalmung chumung chini hukumu manai rokti lai bai nai kereng jago aba keno oro TRI Tribal Research and Cultural Institute by KUML Kokborok and other minorities language ni bakhakte Agartala wa ke phungo himbotok tai sarik dambari jorao ke hukumu tai je Kokborok kubun field rogo samung tangtong rono sokar demone panda khlaijak nai tai bai phasi TTA edisi hapang wa hino jogalekha balaikhe kotor najitok khana phungni simino rally oro yakili academy ni simi himotok khaini nyoi hol jora tai nyoi holo 9ta সময় হকে arong ne koklam phungni 7:30 হকে himbotok garo je kokborok no hamjaknai kokborok ba chini kok amani kok no hamjaknai rono jotono phaini to kobokhano student rok haini tongbai nai ga je phaini TTADC ni a himbotok ni simi hol jora phaini kok TTADC chairman Jagdish Devna tongnai EM Robindra to tongnai no tai ar bisingo EM Komal Koloi EM Bobran Jodiang EM Doliriang EM Rajesh Tripura EM Sohel Deborma borok jotono tongbai nai aba hini koktuma tini kokthum nai rokno ringai sawi khanarka EM Robindra Deborma obno naji tini joran kok pamne puyawo borni kok kachamani mangpli jotono sarik jorani hambai sini joto kokborok channel sini media rokno tini singoro ani sorkari office ni chamber no kaisa press meet maklaika narok jokono saimano chini media bai takuk song khanangkha chini kokborok sal jago nia khaba fil brui sisni 47 years Tripura hapang by kosijak mani kokborok ochini language no o salno sung khatung khajani bisingtui sini TTADC bisi brum khlaimani ahaino sung khana busung khlainai puilawo chini samungtang nai tik yakli academy ni garani simi aron simi sung kaisa himbotok resamung musumung chini students rok guardians rok officers rok no jotono tuinai kaisa himbotok himlainai himbotok himinai aron simi himboi dokmali hati tui khlainai khumpui chini school gana tui khaisung noai ekengo holo phainai chini a himbotok painai oro okok satai klaio je u je himbotok paimani pore oro jung kabangma chini chief guest of honor tai chini officers robo kokborok salno tuyei chini kabangma je jung bisi brum khai phaimani ba kokborok jung tini 47 bosorni pore jung busuk jorti kokborok manmani pore jung kokborok development kha kokborok chini mani kokno jung busuk joratui chini haste hapang ingya khaiba barotha kotor ingya khaiba chini hayum kotorok chini kok thaino sung busuk jorti develop khaiman kha aborno tui nai sung chini nograi rongni bukuktui bongni khuktui chung khanalainai
aboni bisingobo chini kwbangma chini chrai rokno বিশেষ করে স্টুডেন্টস রকনো নিনি কুইজ প্রতিযোগিতা ওংখা খেলাধুলা ওংখা আবরকনো বসং খানা বরম या फरमान बिसिंगतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हाइकेनो खानानि चिनि कक बरमनि साल जों खाना पालायनाय आबन बागै नंनि बिसिंतै अ गाना गिनिनि चिनि खाजनि ताखुकै बुखुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 मिनिट जत्तनो चिनि तमो स्टूडेंट नि चिनि जारा गार्जियन्स रक जारा चिनि कक मानि कक न हामजांनाय रकनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतगो हिमपाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए EM एडुकेशन एंड ककबरक डिपार्टमेंट गाय ताकाय बायके ककबरक फिल ब्रैसि सिनि माने 47 तम ककबरक साल पालायनाय फियाबा नुकजाखा तिनि तेलेमुरावो कायसा स्कुल पालाय सिपायखे ककबरक साल बालायके खातंमनि कक आबो तेलेमुरानि विवेकानंद हायर सेकेंडारी स्कुल चा सालो तिनि कायसा पान्दनि बिसिंतै नांमासक बरम रग्रमानि बिसिंतै अ सालो पालायलायखा रोंनकनि हल नगनो अ पान्दा संसाजाखा मानजाखा आरनि फोरनाय बखरक सन्जित कुमार दास फोरनाय जोगताय फरायनाय रकनो खबै कुबनि जुदा बर मानजाखा अ सालनि पान्दाव गोबां कुकनो रोजाबनाय मोसानाय आबाहाय रकनो बांला बासाबासिनि फरायनाय रक माने वानजि कक सानाय रक मांनो गोबां ओंखाय फोरनाय रक जतन मानजाखा अ सालनि पान्दा no om haike palai mani bai babase phasing khatong mani tai babase phasing borom romani tai babase phasing nijini amani kok gyano phar omsike borom romani bai chini joran kok pandani kok tamawo kasai phika nai nai di om mangpling tabo পরিশেষে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এই দিনটির গুরুত্ব বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী যারা আছো আমরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি তাই তো তাহলে প্রত্যেকটা ভাষাকে সম্মানের সঙ্গে দেখে এটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা যাতে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই যে ভাষাভাষী অঞ্চলে নিজেদের মধ্যে আমরা তফাৎ না করি কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে আমাদের সরস্বতী দিদিমণি আমারও কারণ বিনা দিদিমণি খুব সুন্দর করে ভাষা বলে সরস্বতী বিনা কি এই কারণে বলছিলাম আমাদের সঙ্গে আবার পরিচিত আছে নির্মলেন্দু আচার্য উনি স্থানীয় সংবাদ ককবরক স্থানীয় সংবাদ অনর্গল ভাবে আমার মনে হয় যে ট্রাইবেল বিশেষ করে ককবরক ভাষাভাষী যারা আছে ওদের থেকে আরো সুন্দর ভাবে আমার মনে হয় এত সুন্দর উচ্চারণ হয় তো আমিও ছিলাম আমার সঙ্গে ছিল আমি ক্লাস 1 থেকে ককবরক ভাষাভাষী কিন্তু এটা আমি পারিনি আয়ত্ত করতে পারিনি তো এখন ওই সময় আসলে গুরুত্ব দেইনি এখন বুঝলাম যে না এই ভাষা যদি শেখা থাকতো কতটা ভালো হতো ওই কারণে বলছিলাম আমি দীর্ঘদিন गाय नरनुखा तेलेमुराव ककबरक साल पालाय से पाइखा तिनि अबनो बेलाय खाथंमनि कक्तमा ताइ कायसा DTA ADC आमचायनो खुमुलुंनि नय हलग सक्तजाखा तिनि जे NLFT ब विश्वमोहन गोष्ठी ब दियमथाइ गोष्ठी ब आबाहाय हिनि हलाया कारै जत NLFT तंगनाय रकनो तिनि थानसा के नकजाखा बरक सिलाइया कारै ताबो तंकसं लामाव तंगै हामक्रानि सामुं तांनानि बागै थांथानि अबो थानसा नांखो साबजाकनो नांखो रेजिस्ट्रेशन खायनि नांखो सिनिजाकनानि नांखो आबोनि बागैनो तिनि जत त्रिपुरा हास्टेव तंनाय NLFT हिनै बुं तंनाय जतनो फाइका फियाबा बाक्सा गारि मानथया एबा बाक्सा सास्लाब मालिया आमहेरङै तो फाइमालिया तो फना 4000 नि गोबां रेजिस्ट्रेशन सय कलायखा नै सावै खोनारका दियमथाइ अवाहाय के थानजा तमनि बिसिंति बसकाङो जे बनि 250 कोटिनि मानि बाग थारियाव थानजा नांगो ताइ आमनो कारिबा हानि बसकाङो लुकुनि हानि सामुं तांनानि नाङैफोर मानोखा थानजा नांगो आबन बागैनो बरनि तिनि अपान्दा नै सावै खोनारका दियमथाइ ताइ तंबायखा विश्वमोहन देबरमानो खबै जुदा जुदा आरो रक नायनायदि तिनि अकक्थुमनिखौ रयेल बरक आर्मी रकनि किफलि फाइजाक आदरंनि पुइला मालायमानि पान्दाटिन ओके जों तिनाव दा रेजिस्ट्रेशन बखायलायनाय बेबागमनो बिकज जों तिनि पाल रकनो 1989 इसमि तिनि सिक जरा जे किफल फाइनाय
sak sai chung thung pal thung borno jeng sport khaini nangnai do jeng register khai nangnai borok no so that jeng borno siniwi bahage tonglai bahage chalai eba siniwi jeng district level sub division level block level village level jeng committee khanani chengai tini bosorok borok jeng expect khlayo saibrini saka 4000 plus asal saka फाइनाय बर जतो साक यांगनाय जों आइंग खलाइजाक काइनै एलईडी बाय आबनो कारिबो लामारबो तंनायनि जों खाखलायो बिकॉज तिनि आजा जे रेजिस्ट्रेशन माने हिंके 4000 प्लस tini da puilaw haike mon puila जों खाखलाय माने हिंके म पुइला सगां जों तिनि म थानि बरनो जों चपसा खाय पाइग्राना थानजाखाय पाइग्राना आबनो जों मसारो बाय खलायनाय एदि टिएफ रक बायता ओके tini ka sudu NLFT simi dekhai NLFT simi the main NLFT বুঝি নাবলে কারণ তো জায়গা বিশ্বমোহন গ্রুপ ফোন এসডি গ্রুপ ফোন সেই গ্রুপ ফোন আপনো মানিয়া जों আপনো বসিয়া NLFT কাইসানো এসডি নি থুং যেসা গ্রুপ ফোন থুং what you call নকবানি গ্রুপ ফোন থুং আবো যতনো NLFT ini jing khaklai wate haite kodo and baksa borok phaya phaime abo tongo borok jong sahorjak যখন जों district level khlayo a doro borok attend khlainai a ko borok jong sahor asarnin simon katini ang biom thai secretary general national liberation front of tripura former tini abo thaya kothumlai tamika tini bo thaya abo kothumjak খাবারে তাদের বুকসং অবংকে তো দিয়ম থাইনি কক দর খনাবাইখা অর সিএম নি কক বাহিনী তিনি কিসেসা তো উজাক দङ হাসিনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বাই মালাইখা তিনি দিল্লিও হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বাই মালাই কয়লা শহরনি যে বর্ডার আর বাংলাদেশনি সিলেট ডিভিশননি শরীফপুর রাইজা সায়াতৈ আরি হা বজাগি টংখা आज ककथुम रगनो इनफरमेशन तीन होम मिनिस्टार थानिव चिठी रेखा और खुरसा थकले बांग्लादेश सरकार कयला शहरनि रांगाउटी ग्राम पंचायतनि देवीपुर आमसे भारत बांग्लादेश जे इंटरनेशनल बर्डार आरो बसुनि बेरा रमानि गानावनो रायजा सोबायनाय कुचु खायनाय हारक लुलाय टंलायखा इंकाके आबनि बागिनो ओ बसकांनि वाति मलहगा कयला शहर तै लमै थांबाय आ बान थेमानि बागै आ बागैनो सेकांबारिया वाति वायासानि केन्द्र सरकार सालाय ताम खालायमान आबनि बागै ब साहका सीएम मचुखां गाकाय बेबाग न प्रब्लेम्स तंमारनो सावै मानि अमाइके किन्तु आसु कतर प्रब्लेम आबो सुदु थेवै रेखांके कया सनि बरक देरानाय आबो सिमिया आ बॉर्डर से राजा से एतै जे फाइबनि रंगो कासुना बागै बीएसएफ तमकारि बते कराखा सिने निकलायो आबाइके कासुनानि हिंगा गावाके चिठी रेखेबो तेबो कौमा कासु जानाय दङ राजा से एतै ड्राग्स लाइसलाय तमनि आबरनो बाहायो कासुनानि बागैनाय साखार मुंटंनानि नांगौ हिंगा खाबान तादेबो खुकसं आबनि यागुलो ताबोखाय बीजेपी नि कक्टमाकिया सावनो तिनी 36 शान्ति बाजार आमचायो 36 शान्ति बाजार आमचायो बीजेपी रक पालाइखा नरसामाने 11 तारिख জানুয়ারি नि सिमी 31 तारिख ना 25 तारिख জানুয়ারি जरा संविधान गौरव दिवस नि बर पालायन बागै साखलाय जागमनि सेंट्रल बीजेपी बाय त्रिपुरा हासनि करं जागाव पालाय दङ तिनी रैली खलायनाय आरो संविधान नि जे प्रणेता संविधान सिलेपुरनि जे कमिटिनि चेयरमैन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बिनि मांगप्लि नवतिलेखा बीजेपी पार्टी नि फ्लैग बतिखा भारत हादरनि बानाबतिलायनि हिम्मत खालायनाय ओलो आचुगै कगनार लाइमु बाहायनो संसालायखा नायदि मंडलनि जीएस मम्बुमक साखलायमानि कक तिनि आपानदारति कक तमानि मांगप्लिओ পার্টি যেভাবে উন্নয়নের কাজ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি সংবিধানে যেটা লেখা ছিল সেই অনুযায়ী মোদিজি কাজ করতে সেটাকে সহ্য হচ্ছে না তার জন্য অপপ্রচার করা হচ্ছে তাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সেন্ট্রাল থেকে শুরু করে একদম গ্রাস লেভেল পর্যন্ত আগামী 25 তারিখ যে শান্তির বাজারে সুবিশাল জনজমায়েতে আমরা ডাক দিয়েছি কেননা এই সিপিএম অপপ্রচার কংগ্রেসের অপপ্রচার আমরা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না কারণ এই সিপিএম কংগ্রেস মিলে মিশে
যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে তছনছ করেছে, সেটা মানুষ যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে, প্রত্যেকটা নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। তাই আমরা এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আমরা চাই ভারতীয় জনতা পার্টি, আজকে দেখুন কাশ্মীরে 370 দ্বারা বিলুপ্ত করার পরে কাশ্মীর এখন কি শান্তিতে আছে। কাশ্মীরে যেই কোনো মানুষ এখন বিনা পারমিটে যেতে পারছে। কাশ্মীরের যেই কোনো ভারতবর্ষের যেই কোনো রাজ্য থেকে যেই কোনো মানুষ কাশ্মীরে গিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন, কাশ্মীরে গিয়ে জায়গা জমিন করতে পারবেন, কাশ্মীরে গিয়ে কাশ্মীরে সংসার করতে পারবেন। বিগত দিনে যখন 370 দ্বারা ছিল, আমরা কি দেখেছি যে কাশ্মীরে কোনো মেয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ছেলেকে বিবাহ বন্ধনে বিয়ে যদি করে, তাহলে সেই ছেলে এবং মেয়ের কাশ্মীরে যে মৌলিক অধিকার, কাশ্মীরে যে ওনার যে প্রাপ্য, সেইখান থেকে বঞ্চিত করা হতো। উল্টো দিকে পাকিস্তানের কোনো ছেলে যদি কাশ্মীরে কোনো মেয়েকে বিবাহ করে, ওই কাশ্মীরের ছেলেটার ভারতবর্ষের যে নাগরিকত্ব এবং পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দুটাই পেত। খবরে তাতে বুখং অবহাই কক টমাটো তিনি বিজেপি ni nyakai tai kubuni organization ni botongo ar ni bisingo tai kaisa statehood day ni botongo baskango 21 tarik Januari tamo Tripura haste ingmani sal gangke abo kok thumtai hukumu naikungni bkhakte baskang 21 tariko nangmasuk boron bisiti palai jagnai statehood day eba purno rajyo divos haste hnigo simung rojagmani sal ingkai abo haste manma salo hinjnai tamnobo phungdi damchi jorabo Robindra Bhobono haste beremni kotor panda manibo cengirnai ingmata phaina narayakrangai montrokra Professor Dr. Manik Saha pandao juda juda thayono kaham samung tangmani bagi sokat borojangnai tai koklambo ungnai hukumu panda bahino loaji jaganai tabok ani aphao je koktoma tongmani abo hingkai je amchaini hamkrai samung khainani bagi nai juda juda MLA MDC মন্ত্রী rok berai lama boro hamia tong samni nangai tong ekdom choli sugya bobongi tongkha bahike budget khainai bosok hatana nangnai rang bosok baino aborong tui borok puja visit khainale nango sorkani officer rokno tui tini amai kenon chung nukha oro purbo tokmakari bai poschim tokmakari kacharogo thangi naikha ekdom simna constituency ni Sachiabari amcherok bahnya thangi naikha nainai borok road map nailegra khapuya bosok thangno borok kobok kharu korok kacharo kebo o samung tangne rokno sikriwi rang rok tangna thung kebo ngopti lamo ta kebeng thung jagaria rok tang thung am haikelo tini koini koknar kha Robindra Dev Burma song aboni mangpli angno taisa rokhe phunu silai tabu to phunu malia kintu aba haikeino yang patni mandai 11 mandai constituency am sayo khe lukurongni tongma obijog tongmani angno nos kangbo saka je borni baksa rega rangmaya hnibo kha khamlaijak baksa angkai lama sanibo manja anglaijak tai kobongma jongjal gnang rok rokni bisingo patni parao tui jol jibon mission ni tui mesin kaijak yang kha tui maya abogini khadojak lukurongni kokno tini kaisa pandao thangtei naikha MLA Swapna Dev Burma pharike bo o tui man thorna bagi nai DWS ni officer rokno tlangi nai thangmani bobo koknala ni saka kintu amsai lukurokhe mansu yasak bakhasi pengjaglia yasak hayo neta phaikeno mannai abhaya maya sak bakhasi sranglia ni saka khlani egra dei broniko tensi o je visit khamani bobonati nang visit theke au belekino bo tamnani abo samoycha dahinani tamnani thikno jung yango department to elakao tuima nangya elako tuima nangna nangnai amati dabi dawa tongino dinero JJM jal জীবন mission ni jeta tui har ghar nal se jal apni bag pipe rok joto jaga na connection khainai tamnani functional household tap connection aboni bagai sarkar chaitogui tongo keba tabuk nukjakha sudu patni mandai elakani jotoni kok salia ang sudu patni tini oro visit khainani phayo patni o tinta tongo omahai tuita ngai je omokha Bordhan Chandra para ngai jeng tai tasing nai pemaka abokai
Gopinath Gaur kai taising ayang tai kaisa tongo patni o tinta jaga naikha motamuti obo kam paiti tongmaikha engkai agency rokno tui nai kok saka agency rokno tui kok samani ngka agency rok sawo kicha bongbo problem engkha kai fund rogo rang rokri ni bagi rang puisa ni kicha problem ni bagi tai kamla rok ni kicha problem ni bagi elaka rok kicha kok banglamen bagi ba problem kebang no engka amni bagi kampai meangui tongo ni sawo haipana chini tabuk doptorok phaijak DWS chini Samir Babu phaijak chini yango Nirmal Babu phaijak borok executive engineer tongo tai SDO tongo borok ni chaitok mani bisingti donani sambok borok no bang saka kicha dori dihni nai borok dori nai tamgangka tini belai ke problem ngi tongo tui manang nani nangnai engke borok agency bo kok rekha borok sapta kaisa kaini nangnai kaisa kampanye ni haipan borok February ni bisingo kampanye ni borok chesta khaini hinsawo omo to thangnai tai duita kam to tabu obo Bordhan Chandra no na Bordhan Chandra parani jeta tak sung busai tongmani obo gangkai agency no chithiribo doktorok chithiribo bo bin kuno chithite se back ngi sokayo bo bai kuno jogajog korikha phone khaibo phone receive khaya bono jogajog manliya chithiribo chithini uttor phaya chithi back khai phayo taktam khaiman obono salai tongo boboroni agency jeng khosna har tongo bono agency no jeng naitugi mati khlailai boki kam khaina da khaya da doctor obo kamno tam khaiman obo to cancel khaina hinggai bo সমস্যা tongo kam motamuti paijak sudu pipeline rina simise engka busu jorte agu kuman angbo chaito guni tongo elaka o tui jahate manung thung elakan bororok tui ni problem ungtongayo jol kok tongo tui no chini জীবন জলের অপর নাম জীবন তাম চ্যানেল লো তৈ তিনি নংরা এমলে তামই ফাইকা অব তো অরো কাইসা সাপ্লাই মানি অ সাপ্লাই এক বছর নং তংখা তাকে জরা কোন খাজেকো ইকে जों खायथ सरकार तै आगेनि सिमिनो मानिया जानजा मटर बाइसों नंगै तंगो बाय ताबो जों अमनो सिमिनोखौ आसालाय तंगो ता केबर फाइनल कुन सार साबा के तिमाना रख न बाहेर को तिमाना रख तो केबो सापाया को माने अबो काखिया बोलते न मानखा अबो हाइताय को ताबो निन खावाला बो हेमा समुदं तै माने मानिया बाहेर तो गय तै खायथ मानन नैनो आसा त तंगो बा हाइपानो ताखो जरा माया खोबाय को माया न नि मा सावता एमला जों नि बिसिनि ताम खाखवार का हामै रन मसं तिनि फाइमा जराबो एमला जों मानो खायथ बनो त जों हामै मारि बर जों तै माया मानानि बागैनो बबो फाइनाय थेक्या बारि खाबा जों मानन नैनो आसाले खलायो ओंखाय को ताखो जरा माया बा माया खोता स्टेन्सि ओ जे बिजिट खामानि बबनते नों बिजिट थेके औ बेलेकिनो बो तामनि अब समय चाया दहिनानि तामनि ठीक न जों यांगो डिपार्टमेन्ट एलाकाव तुइमा नंगिया एलाकाव तुइमा नंना नांनाय अमति दाबि दावा तंगि न तिनि र जेजेएम जल जीवन मिशन नि जेता तुइ हर घर नल से जल अपनि बग पाइप रो जतो जागा न कनेक्शन खाइनाय तामने तेके फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन आबनि बागै सरकार चा खाबनि ताते बखोखसं तैबो कक्तमा कचारो सानानि सिगां कायसा साख्लाय मुं दङ नरनि बिसिङाव तुमुनो केबो सासकस्त ngै दङ कंग्राय ngै दङ तत्राखि ngै दंखा आबाहेरक ताइ खाख्ला साजागै दंखा कुचुगै दंखा आबाहेरक ओंखाके तत्रा स्राय स्राय ngैन बागै कायसा बिथि ano sadi hinai ani kaka khoroksa no side phaika binjago bithi manthako bonaji abo obahai nei bithi aro ko bangla baibo tongo saskosto allergy sordi kasi ge moha oshud abahai rosana 2 minute bisingono proof mannai tai kono tai effect tongla khni sawta bo ke saskosto allergy synapse amhai rok obithi manthoknai ge norok tungno paine ke kok sahordi sana hangkai 9856644219 mane 9856 9856644219 bodo de borma bai kok salai yang tho pare kabel tade bukhok song obni yagulo tini মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা তাই টিটিএসি ni rongbedeng ni em
रवीन्द्र देबबर्मानि भिडिअ किसा नायबायग्रानि बरक तिनि ओ जे आं सामानि नरकनो जे लामा नायमानि बतकमा कारिनि आरो लोकरके ता कासबाय थुं हुनि सामानि ओ मांग्रि अमकी पूर्वतमाकारी पश्चिम बाय पूर्वतमाकारी नि कसारमा जारो और कैसा लामा अबंखा सनितला निसिमी दुग्राय अब जेटा बरकासाला थांमोन लामा मो लामा थानाय ओ ताकलाय बसरनि फ्लाटो अमो बेलाय खेनो कुवाखा आगि अमो ट्राक गाड़ी रक थांमानो ओ जागातो न नुखना ताव गाड़ी रक थांमालिया गे तिनि सिमिया नर उसकां रग नुखना गजो थांलायकिया आबुनि परे मंगल सरदार थांका भारत चौधरी बिसि रग ग अमो हायखाय तिनि बाहाय हाय अमो सेंसन खाय रिजाखा एडिसिनि ngैनाय इंगा अर उसकांनि सप्तानि सिमिनो अ सामुंगर चेंजांनाय एका जों नायो जे चिनि सिमना विधानसभा केन्द्र विशेषकै जेखाने जेखाने चिनि बररक बिसि जागा तंमाओ लामा दै विशेष लामा रक दै रक जन काहाम सब समय मान थगै तनान बागै जों साइतगलायजा साकाय बेलायखेन कक बलाय नमा सानाय सिङर गोबांमा लामा बहायनो पिडब्लिउडि आगि ब्लक नि तमनाबो पिडब्लिउडि नि हेनओभार खायजाका दयखला टु एसराय बाजार जरा जेटा चाचु बाजार पिएचसिओ थांजानाय आ लामा अनेक बिसि कलक मानो बुइदा बिखाय फेमानि चिनि बरंगनां मिनिस्टार नि चाइतो मुंबाय आरो ताव ब्रिज चलि दङ जत शर्टकाट चलि दङ जत लामा अमा हायखाय जों डेभलपमेन्ट नि बागै कुनो आपुस करि डेभलपमेन्ट नि बागै जों चिनि पाब्लिक रनो साव अरो कुनो केबें मुंता तुबुदि नरनि डिमान्ड जों जतटुकु सम्भव जत चेष्टा खालायमानो जों चेष्टा खालाय दङ अ बिसिङनो साइथां हांखाय ताबुक जरा प्राय 5-6टा सिसि रुट बसलि दङ ब्रिक सलिं बसलि दङ अम हायखायनो जों साब्रुम ब्रुम न पारा रग थाङै जों बुरिलाय दङ चिनि बरंगनां एमएलए चिनि मन्त्री विश्वकेन्द्र देबबर्मा तिनि नर्क नुखना जों सब समयनो चिनि कनैनि बिसिङनो जों बतंखाय आं तंखाय बतङ आबो हायखे जों कथालायै एडिसि बाय राज्य सरकारनि जेकुनु डेभलपमेन्ट न तैनाय जों खाफ्रमलाय दङ तिनि कैसे जागा तिनि तो साइथांखाय तो गोबांमा जागान थांगा एनुअल स्पोर्ट्स बो चिनि इंटर हस्टेल तिप्रासारनि जत हस्टेल दंमोन आ जागानि स्टुडेन्ट दंनि जे एनुअल स्पोर्ट्स न तिबो जों काटलामाराव कायसा उद्बोधन खालायया आबोनि लगे बो सामाजिक अनुष्ठान जों थांगा आबोनि परेनो जों साइसे बारियाव थांगा आरो बो कामचल सुमानि सिमी आबो आबो सिसि रुट एगाय अमो बहायनो आबो सेंगेरि माने परेनो अमो लगे लगे न आदिनि याफा सालि सालताम परेनो सेंगेरि जागनाय तिनि कायनि जागा जों थांलाय गाय आबा हायकेनो ताय कायसा कक तो मांगाखाय रोंनक नि बेरेमो बाहायनो गोबांमा थोंमुं रक नि सामुं बाहायनो ngै दङ गोरों जागाव आ जागाव तिनि हायनो हाय थाङै मानजागि खा मन्त्रि बिश्वकेन्द्र देबबर्मा 1 नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङनो साब डिभिजनल वेलफेयार अफिस मोहनपुर नि लवाजि मुंबाय काटलामारा हाई स्कूल नि इनको फील्ड जेरै रक नि बिसिङो कायसा स्टुडेन्ट रक नि बिसिङटा इंटर स्कूल माने स्कूल फुटबल कम्पिटिशन नैसाइनि सिबा बिसि अंडर मोहनपुर सब डिविजन माने मोहनपुर सब डिविजन बिसिङो खबजानाय जत स्कूल नि स्टुडेन्ट रक न स्कूल कायसा टीम कायसा खाय फुटबल बाटाइमुं गा बाटाइमुं न थाङै सेगरिखा मन्त्री बिश्वकेन्द्र देबबर्मा तंखा एम रवीन्द्र देबबर्मा ताई एसडीएम रक न खबै आमचाइनि हदा हामकाय सामुं थानाय बिनुद देबबर्मा संरक नायनि दि आरो कगनार माने कग मन्त्री बिश्वकेन्द्रनि खुगो जे इंटर हॉस्टल फुटबल टूर्नामेंट ओ जागाव जों नायजानाय जे साबनि स्किल काहाम तिनि जे ओ जागा थंलायनो और जेकुनु हॉस्टल में चैंपियन एकरो गप्लायनाय साबो गप्लाय साबो केसेनाबो इम्पोर्टेंट के साबनि बिसि स्किल तो आमो से जो इसलिए इम्पोर्टेंट जों साइबानो सारा पेकिंग
जों थांनाय रोखोम बिसिंगो गोबां सेलिब्रिटिज जों नुगौ শুধু नायक नायिका तै अजागा सारा पृथ्वीयाव যারা পড়াশোনা কাহাম ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার সবসিনিয়া सेलिब्रिटिज चिनि थुंगों लगे बिसुंगो गोबां दङ स्पेशली जों साइमानो फुटबलनि बिसुंगो चिनि पृथ्वीयाव ताबुक मेसि संहाय रनाल्डो संहाय जों गोबां थुंग्रों जों लुबैदों बंनि भेल्यु बजागाव आरो जों निजेबो सायनो जों भारत बर्षनि बिसुंगो जों साइमानो जे फुटबल गोरों बाइचुं बुटियासं सुनील सेट्री संरक रेनिडी सिंह संरक गोबां थुंग्रों তিনি ভারতবর্ষব आईपीएल हाइकेन आईसीएल खेलानि बो जों जागाव प्रभिजन नारगै भारतबर्षब ताबो जों आईसीएल खेला लुगैदों प्रत्येकटा प्लेयार बरक बोसोरकै ओ आईसीएल खेलाव पाइजागै दं आरो जों लुगैदों जों दिनै अमुलपुर साब डिभिजननि गै जागा आरो थांनाय बोरैफानो जिलाफानो आंनो कयनाय मिथिगौ जे नरक प्रेक्टिस बायदि प्रेक्टिस जुदि नों खाबाय खालामगाय निनि जीवनाव सक्सेस अवश्य फायनाय जों परिमानि लगिलगिगो খাবার তাজা বুকসং খানা মন্ত্রী বিশ্বকাত দেববর্মানি খোগ যে ও ফুটবল বাতে মনি বিসিংথৈ তাম মেসেজ আকারা মসম বরাও তাবক জরানি কক পানানি পাই থাকবো খাও ফাই সক পাইখা ओंखाय सालब्रुम ब्रुम सालबारिया मालखुं फिरलायमानि थुथायलायमानि थैलायमानि नियाखबा खरा कम्पांमानि बरक सम्पद देरामानि नुगजगै तंग सालब्रुम ब्रुम yang याथै yang आबा केनो yang तेलियामुरानि सिमि मुंगे कामि थांमानि कचार लामा चाकमा घाटो बाहायनो कायसा बाइक कटरमा थुथाय रिफाइका मालखुं गो मालखुं काके राजा सायाति मानि तिजाक रखनि कक्तमाओ खनायमानखा पाति मुंगो थैका खरकसा जागावनो তাই খরকসা হাंखे ताबुक जिबि साख्रिनागो तिब्रासा गलायजाक खनायनायदि ओ जे तिनि कक्थुमनि কক सोंलाय चालु करो পার্কিং এর থেকে আমরা 50 মিটার দূর হইব আমি তো বাড়িতে আসলাম কইতে নাই পরে দেখছি কি ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছি কিটা হইছে ঘটনা কি দিছে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আসলো রাস্তার মধ্যে কিসের গাড়ি পাথরের গাড়ির মধ্যে ছিল অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আসলো কোনো পার্কিং লাইট আসলো বা কিছু আসলো না আর সেটা ঠিক করছে গাড়ির মধ্যে কি যাবে বাড়ি গেছে তো বাইক কয়জন আছে দুজন আছে একজন মারা গেছে আর একজন কোনো আহত আছে যে মারা গেছে কি নাম আর যে আহত হয়েছে কি নাম মিসেস দেবনাথ আর যে আপনার হসপিটালে ভর্তি আছে এর নাম হলো শঙ্কর দেববর্মা এই বয়স কত হবে তার আর মানে 33 দুজনে এমন 33 বা 34 এরকম দুজনে সেম বয়স তো এই দোষ কি তেমন বাইকের দোষ নাকি গাড়ির দোষ গাড়ির কোনো পার্কিং লাইট কিছু আসলো না গাড়ি ড্রাইভার তো ফায়ার সার্ভিস আইসে পড়ো তানে ঘুমিয়ে আসলো একদম পুরো মদমত্ত অবস্থায় আসলো গাড়ি চালক পুলিশ গেছিল নি পুলিশ গেছে নি হ্যাঁ পুলিশ আছে ড্রাইভার কোন কই ড্রাইভার খবর থানাতে নিয়ে গেছে খাবারে তাতে বখকসং গায় অব নুখনা নরক পাতিমুং थाजिङो ताइ कायसा कक्तमा नरक फुंनानि कारजागै थांका आबुंखा जे इएम रवीन्द्र देबबर्मा कक सामानि नौनि आमचायाव लामा सामनात लांखांके लामा न उनको तांनानि सिगां किहासक बरक दङ गासुइ रां जानानै रां रेदि रां रेखा काममा खायपाया इंगे खगनाय बुनाय आमाके बोलायसि दंलायखा बोलाय माने कक सिलसा जाखा बीजेपी नि फाइसिं अब मुंगे कामी आमचायाव बोल्डार ओ जे हा क्वाक या खायम बागै हा क्वागैबो लामाव हाक्लाया खायम बागै जेया बाय तांमानि आजागावनो रां सानलायनाय कायसा पातिमुं पाटिका खानाय जेयाव कक सिलचामुं कायसा अब कक सिलचामुं ডাকাডাকি করছে গরতে বাই করছে কইরা মারধর করছে কারা কারা এটা নামগুলো কও কারা কারা পিছে আমরা বাই করছি नाम लगे सर अपना सुशील चंद्र किशोर चकमा आपन कुमार चकमा अमर सिंह चकमा पलटल चकमा संजीत चकमा शांतिराज चकमा
তার বাবার নাম আপনারা জানেন তো? হ্যাঁ বাবার নাম। এবং কোন বিষয় নিয়ে আপনারা মারধর করছে, কি বিষয় নিয়ে? ওইখানে বোল্ডারের কাজে আমরা একজন মালিকের কাজ করি, ম্যানেজার হিসাবে কাজ করি। ওই কাজে তারা আমরা মালিকের কাছে পয়সা টয়সা চাইছে, ওরা মালিকে তার লগে দেখা করছে না, ওই থ্রুতে আমরা লগে ইয়ে করছে আর কি। আপনারা কি কাজের স্পটে গিয়া পিছে নাকি আপনারা বাড়ি করে গিয়া? স্পটের থেকে আমরা এর আগে 2 দিন আগে আমরা এখানে মারবো টারবো করে আমরা কাজের স্পট থেকে বাগাইছে তারা, আমরা বাগাইছে। এরপর আমরা তো কাজের স্পটে গেছি না, এটা তারা আমরা মালিককে জানাইছি। এরপরে আমরা বাসা বাড়িতে গিয়েছে, আমরা এইরকম অ্যাটাক করছে আর কি। আচ্ছা, সুশীল কুমার চাকমা বাসা থাকি। সুশীল কুমার চাকমার বাড়িতে কোন জায়গায়? এটা আপনার ওই বাগানবাড়ি। আচ্ছা, ওই লোকগুলি ওনারা কি কোন দলের সমর্থক বা তারা এটা আপনারা জানেন তো? বিজেপির মানে নেগোসিয়েশন কমিটির ইয়ারা, মানে মাফিয়ারা, এটাই তো? তাহলে আবার আরো ভবিষ্যতের জন্য আপনারা কোনো হুমকি দেওয়া হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমরা কাছে বাড়ি এখান থেকে ঘর রোড সাইডে যাইতাম, এখানে পাইলে আমরা মাইরা শ্মশানে ফেলাই দিব। আচ্ছা, তারার যে ডিমান্ডগুলি কি, কারণটা কি? তাদের যে ডিমান্ডগুলি মালিকরে যে ডাকছে, এটার কারণগুলি কি? নাকি তারার কোনো নেগোসিয়েশনের এরা তারা প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে তারা কমি গাই খাবার তাতে বুকসং অব বুজাগনাই রক ককসিল জাকা বিজেপি ni borokno bolaikha borokno sangyawi samung khayo ge rang rok sanlayo abo hairong palata jobo belaikha hodani sitra hodani kamini lama tangnani hinai samung mankha ka ba samung to tangphaisi nai o tangphaini sikiro ke omhai kereng jagaro kasujagi togo obo kintu ekdom sitra kamini borong basawi optirong rok khama khalai karon nin lama hamna thangtani o nungoro rangsai tongnai nungsaoba ta nung rang samani bai nung kasaro rang namani bai o lama kaham ke tangmai yang thangsinai tangi kalangai koyekdin pore khana koksai thangsinai ke abo kamini samungno kamini borokno kamino no derar mani kalaya deba aba herok je sitra wan somungno yakanani bagai kok makasaro kai ta kisa khabang ta bukuk song aw kok kasana ki yem romdro de bormasi anga kok no sakata kai tiri to borok botharjak mani khorokni kok to ma tongo botharjakmani bisingo kaisa jodi sanan thanga khwai ni uttor chebri school ganao khwai timani ganao kaisa kathai manlaikha patiung patika tini diporjorao khwai thanani uttor chebri amsayo police abno kebo botharkana nei rogono khasongai kaisa case nahaka tai postmortem bagai hospital rohori ola bongnok bornori hoka ingkai kokmao samanka uttor chebri amsaini khitindro pal nei aisuk jorao aromna thangmani to jorao no ola tuini ganao khitindro pal ni kathai manlaimani koktoma ingkai tai kaisa je koktoma abo ge belaikhe kotor abo salobang no saka kaisa koktoma o nokjaka oro khoroksa bukhuk no kotok soroi baslaika ja kathi mankha kotok sebini bothar kana nini kha khlaijaka gakai kalpana debnar mungai mohesh khola amsayo kaisa nogo kathi mankha phiaba anogono shankar sutrodor hni bono silchalayo bobanyo mia kusu borroko thanglai kana gaun pore aro thangai aro thangai thito ikha amake tini kathini koktoma bohanya tongo sini ya phawo ingkai purbo thanani police Jogindranagar rail station ni ganao Bikram Kumar mui khorse Bihar ni borni aro 105 kg 100 gram CD romiman kha CD packet abo bai nesa mukto Tripura ni samung tangi tongkha police ingkai police saptaha police hati barno rogini taklai police rok kusu kwangma cricket thanglaika social work khaleka thirlaika mani baglaika lukurok bai meeting ro khaleka bai kwangma samung khalai tongmani o jora tini bagai jora ni kokpanda sungu situng khawal tate bukuk song khataisa kobuni koktoma tubui phaine nei kok kasarei tini orno basa siwana jotana ham